Danas ću vam ispričati priču koja se tiče moći, pritiska i borbe za prevlast na Bliskom istoku. Priču o tome kako se ruska zajednica u Izraelu, prema navodima pojedinih medija, našla na ivici pobune o sve većem nezadovoljstvu američke administracije ponašanjem Benjamina Netanyahua i o tome kako se sve to prelama u jednom velikom lancu događaja koji oblikuje budućnost celog regiona. Počnimo od onoga što se pojavilo u njemačkom Berliner Zeitungu. Prema informacijama koje se pominju u ovom listu, Rusi koji žive u Izraelu su na ivici pobune. Njihov cilj, kako se navodi, jeste da uklone Netanyahua sa vlasti i preuzmu kontrolu. Zvuči dramatično, zar ne? Ali hajde da malo dublje zaronimo u ovu priču. Ruska zajednica u Izraelu je brojna i uticajna. Godinama unazad, mnogi Rusi su se doselili u Izrael, donoseći sa sobom svoje veštine, kapital i veze. Međutim, prema dostupnim informacijama, njihovo nezadovoljstvo Netanjahuovom vladavinom raste iz dana u dan. Pitanje je zašto? Šta ih je toliko okrenulo protiv čoveka koji je najduže na čelu izraelske vlade? Ovaj sukob nije samo lokalnog karaktera, on se nadovezuje na mnogo veću priču koja uključuje i Sjedinjene Američke Države. Slušajte ovo, Wall Street Journal je, kako se navodi u izveštajima, objavio da je američki predsjednik Donald Trump umoran od upornih poziva Netanyahua da nastavi rat. Prema publikaciji, Trump sve više izražava iritaciju zbog pokušaja izraelskog premijera da uveri Washington da zadrži čvrst vojni kurs. I tu dolazimo do ključne stvari. Sukob između Netanyahua i američke administracije nije nova vest, ali ovaj put, kako se čini, stvari su došle do tačke pucanja. Prema navodima Wall Street žurnala, Netanyahu je tokom njihovih razgovora citirao podatke izraelske obavještajne službe i objašnjavao potrebe za novim vojnim operacijama, ali novine su također izvestile da su se između dve strane pojavila ozbiljna neslaganja oko sukoba sa Iranom. Trump, kako se navodi, traži mirovni sporazum koji bi ublažio tenzije oko Ormuškog moreuza i smanjio pritisak na američku ekonomiju. Netanyahu je međutim skeptičan prema diplomatskim sporazumima i zalaže se za nastavak pritiska na Teheran i baš tu nastaje problem. Sa jedne strane imate američkog predsjednika koji želi da smiri situaciju, da smanji cene nafte i da izbjegne veći sukob. Sa druge strane imate Netanyahua koji, prema onome što se može pročitati u medijima, gura ka novim vojnim operacijama ne samo u Gazi, već i na Libanskom frontu. I tu dolazimo do veze sa ruskom zajednicom u Izraelu. Ako su ovi navodi tačni, Rusija, koja ima svoje interese na Bliskom istoku, mogla bi da podržava ili bar simpatiše ovaj unutrašnji otpor Netanyahu. Zašto? Zato što bi smena Netanyahua mogla da dovede do promjene kursa koji bi možda bio povoljniji za ruske interese u regionu, posebno u Siriji i Libanu. Pazi sad, ovo nije samo politička igra na visokom nivou, ovo ima direktne posljedice na terenu. Dok se ovi pregovori i tenzije odvijaju između Washingtona, Moskva i Tel Aviva, na jugu se odvija nešto što je možda još važnije. Govorimo o situaciji u Gazi, o kojoj su progovorili strani doktori koji su tamo radili. Prema istrazi holandskog lista Volkskrant, ovi lekari su svjedočili obrascima koji su blago rečeno uznemirujući. Ali ovdje je važno glasiti, ono što oni opisuju nije politička izjava, već medicinsko svjedočenje ljudi koji su vidjeli stvari koje se ne mogu opisati. Vratimo se sada na Netanyahua i Trumpa. Ranije je Donald Trump izjavio da je nezadovoljan postupcima Izraela u situaciji sa Libanom i pokretom Hezbollah. Kanal 12 je izvestio da su SAD odbile zahtev Izraela za reviziju memoranduma o razumevanju između Washingtona i Teherana. To znači da Amerika, makar za sada, ne namjerava da popusti pred izraelskim pritiscima što se tiče iranskog pitanja. I tu se postavlja pitanje koliko daleko je Netanyahu spreman da ide. A onda dolazi do preokreta. Prema izraelskom televizijskom kanalu N12, Netanyahu i ministar odbrane Israel Katz naredili su vojsci da prekine napade na Liban. Odluka je, kako se navodi, donesena nakon konsultacija u Sjedinjenim Američkim Državama. Zvuči kao da je Amerika ipak uspjela da izvrši pritisak, zar ne? Međutim, izraelske vlasti su naglasile da će trupe IDF-a
nastaviti držati takozvanu žutu liniju na jugu Libana i da se za sada neće povlačiti. To je, ako mene pitate, tipičan Netanjahuov potez. Povući se samo onoliko koliko je neophodno, ali zadržati kontrolu. Izrael i libanska organizacija Hezbollah su se 20. juna složili o prekidu vatre, ali u noći 20. juna IDF je optužio grupu za kršenje primirja i napao desetine ciljeva Hezbollaha u južnom Libanu. I tu dolazimo do ključnog pitanja: ko zaista želi mir, a ko samo koristi primirje kao taktički manevar? Nakon izraelskih vazdušnih napada na Liban, iranske vlasti objavile su zatvaranje Ormuškog moreuza. Američka centralna komanda je međutim sa svoje strane izjavila da se brodski saobraćaj uobičajeno nastavlja. Opet ko laže, a ko govori istinu. Odluka o prekidu napada na Libanu slijedila je nakon objave prekida vatre između Izraela i Hezbollaha. Međutim, uprkos sporazumima, obe strane su se više puta međusobno optuživale za kršenje. Izrael insistira na održavanju operativne slobode u Libanu, što je u suprotnosti sa zahtevima Irana za nepovredivost libanske teritorije. I opet, Sjedinjene Američke Države, koje deluju kao posrednik, naglašavaju da se od Izraela ne može očekivati da ostane pasivan u napadima na svoje trupe i civile, ali ko je ovdje napadač, a ko branilac? Dakle, dragi gledalci, Rusi u Izraelu su nezadovoljni. Trump je umoran od Netanjahua. Netanjahu gura svoju agendu uprkos američkim pritiscima, a na terenu se odvijaju stvari koje doktori iz celog sveta opisuju kao nezapamćene. Ko stoji iza svega? Da li je ruska zajednica u Izraelu zaista toliko moćna da može da ugrozi Netanjahua? Ili je to samo priča koja se pojavila u medijima da bi se dodatno pritisnuo izraelski premijer? Zvanično, ništa od ovoga nije potvrđeno, ali ako su ovi navodi tačni, onda smo svjedoci jedne od najvećih političkih igara na Bliskom istoku u posljednjih nekoliko decenija. Ono što se dešava između Netanjahua, Amerike i ruske zajednice nije samo puki sukob interesa. Ovo je, ako mene pitate, klasična igra sa 3 šaha istovremeno i svaki potez vuče posljedice koje se osjećaju hiljadama kilometara dalje. Pazi sad ovo. Prema informacijama koje se pominju u medijima, ruska zajednica u Izraelu nije homogena. Ima onih koji su došli 90-ih, ima onih koji su došli kasnije, ima onih koji su bliski Kremlju, ali ima i onih koji su od Rusije pobjegli. I upravo ta različitost čini stvar komplikovanom, jer ako je verovati pojedinim izvorima, oni koji su bliski Kremlju su ti koji navodno žele da skinu Netanjahua, a oni drugi, oni su više fokusirani na svoj život u Izraelu, na biznis, na svakodnevnicu. I tu dolazimo do ključne stvari. Zašto bi Rusija željela smjenu Netanjahua? Pa zato što je Netanjahu, koliko god se činilo da je čvrst prema Iranu, u stvari čovjek koji održava određenu vrstu balansa. On ne želi totalni rat, on želi pritisak, želi da Ameriku drži u igri, ali ne želi da eskalira do tačke sa koje nema povratka. A Rusija sa svoje strane želi da zadrži svoj utjecaj u Siriji, na Mediteranu i da spriječi bilo kakvu američku ili izraelsku akciju koja bi ugrozila njen položaj. Zato je, prema navodima pojedinih analitičara, Moskvi možda i odgovaralo da u Izraelu postoji neka vrsta unutrašnjeg nemira. Ne otvorena pobuna, ali dovoljno tenzije da Netanjahu mora da se bavi unutrašnjim problemima umjesto da se fokusira na sever, na Liban, na Siriju. Ako su ovi navodi tačni, onda je ruska strategija, ako uopšte postoji, prilično suptilna. Ali ovdje priča nestaje, jer sa druge strane imate Ameriku i Trumpa. I Trump, koji prema onome što možemo pročitati u Wall Street žurnalu, više ne želi da bude uvlačen u sukobe koji ne donose ništa dobro američkoj ekonomiji. Zato on traži dogovor sa Iranom, zato on želi da smiri Ormuški moreuz, zato on gleda na cenu nafte i na to kako to utiče na američke glasače. I tu nastaje problem za Netanjahua. On je čovjek koji je izgradio cijelu svoju političku karijeru na tome da je jedini koji može da se suprotstavi Iranu. On je taj koji vuče Ameriku za rukav i govori sad ili nikada. Moramo zaustaviti iranski nuklearni program. A Trumpu sada, kako se čini, kaže ne, dosta je, idemo na dogovor. To za Netanjahua nije samo politički poraz, to je egzistencijalni udarac. I zato on, kako se navodi u izvještajima, ne odustaje, nastavlja da zove,
da iznosi izveštaje, da citira obavještajne podatke, pokušava da uveri Ameriku da je Iran i dalje opasnost, ali čini se da njegove reči sve manje prolaze. Tu dolazimo do onoga što je možda najvažniji deo ove priče. Netanjahu je sve izolovaniji. Izolovan od Amerike, izolovan od evropskih saveznika, čak i unutar Izraela suočava se sa sve većim pritiskom. I onda se pojavlja informacija o Rusima Izraelu koji žele da ga uklone. Da li je to stvarno? Zvanično to nije potvrđeno. Ali, ako uzmete u obzir sve ovo, američki pritisak, unutrašnje tenzije, ruske igre, onda počinjete da vidite sliku. Netanjahu je u kavezu, sa svih strana ga pritiskaju i on pokušava da se brani na jedini način koji zna, vojnim akcijama. Zato je insistirao na napadima na Liban. Zato je uprkos svemu nastavio da preti Hezbollahu, zato je čak i kada je pristao na prekid vatre zadržao žutu liniju. Dakle, Rusi u Izraelu su nezadovoljni. Zašto? Zato što Netanjahu gura zemlju u sve veći sukob, a to nije dobro ni za posao, ni za stabilnost, ni za odnose sa Rusijom. Trump je umoran od Netanjahua, zato što ga vuče u ratove koje Amerika ne želi. Doktori iz Gaze svedoče o stvarima koje se ne mogu opisati, zato što su tamo vidjeli posljedice politika koje se vode iza leka bez ikakvog obzira na ljudske živote. I svi su oni na svoj način uhvaćeni u istu priču, u priču čoveka koji je po mnogima predugo na vlasti, o čoveku koji je spreman da ide do kraja, makar to značilo sukob sa svima, sa Amerikom, sa Rusijom, sa libanskom granicom, sa međunarodnom zajednicom i o čoveku koji na kraju možda više nema kontrolu nad onim što je započeo. Jer slušajte ovo, čak i kada je pristao na prekid vatre sa Libanom, dogovor nije potrajao. Optužbe su počele istog trenutka i napadi su nastavljeni. I opet se preti zatvaranjem Hormuškog moreuza. I opet se Amerika ograđuje i opet se Rusi u Izraelu pitaju gde ovo vodi. Šta ako je cijela ova priča o ruskoj pobuni zapravo, kako to nije isključeno, politička poruka? Šta ako je neko u Moskvi ili u Tel Avivu, bilo u Vašingtonu, pustio ovu vest da bi proverio teren, da bi vidio kako će Netanjahu reagovati, da bi ga dodatno pritisnuo? Zato što je na kraju dana politika igra pritiska i Netanjahu je, koliko god bio iskusan, sada u situaciji u kojoj svaki njegov potez može biti posljednji. Ako nastavi da pritiska na vojnu operaciju, može da izgubi američku podršku. Ako popusti, može da izgubi svoju političku bazu. I dok on balansira na toj ivici, Rusi u Izraelu, ako su ovi navodi tačni, čekaju svoj trenutak. A doktori u Gazi i dalje svedoče, nadajući se da će ih neko konačno saslušati. I eto nas na kraju ove priče, ali priča nije gotova, daleko od toga, jer ono što sledi zavisit će od toga ko će prvi trepnuti. Hoće li Trump povući podršku? Hoće li Netanjahu naći način da se održi? Hoće li Rusija direktno ili indirektno uticati na tog događaja? I šta će biti sa ljudima na terenu, onima koji su samo želeli da žive u miru?